बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। मौलाना फजल रहमान साहब आज असद कैसर साहब की दावत पर ज़ुहराने पर पहुंच गए। वहाँ पे कुछ मौलाना साहब ने तरमीम से मुतल्लिक बड़ा बयान भी दिया। कल रात बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़े बड़े बयानात दिए वहाँ पर वसीम बदामी साहब को, और उन्होंने कहा कि अगला चीफ़ जस्टिस कौन होगा उसके बारे में बता दिया, कुछ तरमीम के बारे में बताया। अब क्या सूरत हाल क्या है, क्या बहुत सारे लोग अजीब व गरीब कशमकश और कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। इस पर तबसरा करना है और बहुत खुल के तबसरा करना है, इसके हर पहलू पर और मालूमात की बुनियाद पे तबसरा करना है। और दूसरा, कल से ही एक भूचाल आया हुआ है कि पेशावर में अफ़गान सफारतकार वो कौमी तराने पर उठे नहीं, कौमी तराने के हमारे यानी पाकिस्तान के कौमी तराने के एहतराम में वो खड़े नहीं हुए। उसके बाद उनके कौंसलेट का एक बयान भी आया, फिर वहाँ के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बयान भी आया। वो क्या चक्कर है, अब एक नई पेशरफ्त उसमें हुई है, ये क्या चक्कर है, इस पर बात करनी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए, प्यासों को पानी पिलाइए। आप प्यासों को पानी पिलाइए ताकि ये एहसास हो जोड़ों का पानी पी रहे हैं। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि जोड़ों का पानी बंदा खुशी से नहीं पीता, अपने बच्चों को खुशी से नहीं पिलाता। वो क्यों पी रहे हैं? जब आप पानी साफ़ सुथरा पानी उनको मुहैया करते हैं, ईद का सा समा होता है। तो आ जाइए, मौलाना फजल रहमान साहब आज दावत पे गए और असद कैसर साहब की दावत थी पीटीआई की। वहाँ पर वो पहुँचे, उनसे कोई सवाल भी किया गया मौलाना साहब से कि आप दावत पे आए। उन्होंने कहा जी ये मेरे से इतनी दावतें खा चुके हैं ना, और ज़ाहिर है इतनी नमाज़ें पीछे पड़ चुके हैं, और ज़ाहिर है हर दफ़ा जाते तो वो दावत खा के आते, इतनी दावतें खा चुके हैं। तो वो मौलाना साहब भी आज उनकी दावत खाने आए हैं। मौलाना साहब ने उसके बाद कोई बयानात भी आए हैं मौलाना साहब के कि तरामीम पर अगर मैं साथ देता तो ये कौम से ख़यानत होती, मैंने हुकूमत की तरामीम को मुस्तरद कर दिया वग़ैरह वग़ैरह। ठीक हो गया, बहुत सारी चीज़ें इसमें। अब उसके बाद क्या होगा? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और कल वसीम बदामी साहब के शो में, और उन्होंने कहा कि मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि जो अगला चीफ़ जस्टिस है वो मंसूर अली शाह साहब हैं, जो अगले नेक्स्ट चीफ़ जस्टिस हैं। क्योंकि यहाँ पे ना डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी से, मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ कि ये क्या सूरत हाल है, उन्होंने बयान क्यों दिया है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें अब ये सामने आई हैं कि जी वाकई कौन होगा, अब तरामीम होंगी, कैसी होंगी, क्या होंगी। अब जो बिलावल साहब मुज़ाकरात कर रहे हैं मौलाना साहब के साथ, तो उन्होंने ये कहा है कि एक मुसवदा मौलाना साहब तैयार कर रहे हैं। मैंने आपको बिल्कुल बबांग दौल बताया था, मालूमात की बुनियाद पे बताया कि ये जो तरामीम हैं ये नहीं रुकने वाली। कल इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उन्होंने ऑफ़ द रिकॉर्ड, यानी वो ऑफ़ द रिकॉर्ड गुफ्तगू होती है, वो गैर रस्मी गुफ्तगू होती है जेल के अंदर जो वो करते हैं सहाफ़ियों से, उन्होंने भी यही कहा कि तरामीम नहीं रुकेंगी, तरामीम ये हर सूरत में इन्होंने करनी है और ये हर सूरत में करेंगे तरामीम। और फिर उसके बाद कि जनाब ये कादी फ़ायज़ीसा को एक्सटेंशन देना चाहते हैं, ये फ़लाँ को चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को एक्सटेंशन देना चाहते हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को एक्सटेंशन देना चाहते हैं, ये फ़लाँ को 4 को, ज़ाहिर उन्होंने आर्मी चीफ़ को भी बीच में शामिल किया कि उनको एक्सटेंशन देना चाहते हैं, तो ये मुझे मिलिट्री कोर्स भेजना चाहते हैं वग़ैरह वग़ैरह, और ये तरमीम हो इसलिए रही हैं, हमें ख़त्म करना चाहते हैं वग़ैरह। और उनको तो सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि जी अब तो रिवर्स गियर लग चुका है तरमीम को। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये तरमीम हर सूरत करेंगे। उनको भी कन्फर्म है, इमरान खान साहब को भी कन्फर्म है कि तरमीम हर सूरत होंगी, तरमीम नहीं रोकेंगी। ये जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं, हाँ अलबत्ता जो मुसवदा है उसमें हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाएँ।
ये तो नहीं है कि ऑल टुगेदर ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऑल टुगेदर पे किसी को एतराज़ ही नहीं है। ये नहीं है कि भाई सारे के सारे मुसव्वदे पर किसी को एतराज़ हो, चाहे मौलाना साहब हो या कोई हो। बिलावल साहब ने कहा जी हम भी बनाते हैं अपना मुसव्वदा, आप भी बनाएं, उन मुसव्वदों को हम इकट्ठा करेंगे, हम हुकूमत के साथ शेयर करेंगे और फिर उसके बाद उस पर हम कर लेंगे, तरमीम कर लेंगे। तरमीम होंगी, ये बात नहीं है कि तरमीम नहीं होंगी। अब मौलाना साहब का ये, और वो मौलाना साहब की बात भी ठीक हो जाएगी कि भाई हमने हुकूमत वाला तो सारा नहीं माना। बिलावल साहब ने वहाँ पर बदामी साहब के प्रोग्राम में भी कहा है कि, और वही बात जिसको सबसे पहले, सबसे आप टाइम लाइन चेक कर सकते हैं, सबसे पहले मैंने बताया था कि मौलाना साहब को किस नुक्ते पर एतराज़ है, उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना, बहुत सारे लोग सामने आ गए। और मैंने ही सबसे बताया था कि मौलाना साहब को कुछ मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से लोगों को भेजने में, या तनकीद जो करेगा तो फौरी तौर पे मिलिट्री कोर्ट्स भेज दो, इस तरह की चीज़ें। तो बिलावल साहब ने कहा है कि उस पे हमने भी वोट नहीं करना, और उसमें हमें भी एतराज़ है। तो उस चीज़ को अब निकाल दिया गया है तकरीबन मुसव्वदे से, ठीक हो गया। और जो बाकी है उसमें किसी के साथ अब आ जाएं कि जी मंसूर अली शाह साहब के हवाले से। तो मंसूर अली शाह साहब के हवाले से ये है कि अब जो लेटेस्ट सूरत मैंने आपको बताया था, उनके साथ भी मुज़ाकरात जारी हैं। जब ये आइनी कोर्ट बन जाए, आइनी अदालत बन जाए, आइनी, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जिसके सरबराह, नए सरबराह बताया जा रहा है कि काजी फ़ैज़ ईसा साहब होंगे, तो बाकी भी कुछ जज होंगे, चाहे वो 4 हों या 8 हों या जितने भी हों, उसका तो वो करेंगे। जब ये आइनी कोर्ट बन जाए उसके बाद कुछ रहता है जो, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, ना तो वहाँ कोई सियासी केस जाएगा, ना कोई वहाँ पे आइनी केस जाएगा, ना कोई आइन की किसी किस्म के शेक आर्टिकल किसी की वजाहत के लिए वहाँ पे कोई केस जाएगा, ना हाई कोर्ट्स के वो केसेस जो सियासतदानों से मुतल्लिक होंगी, सियासी जमातों से मुतल्लिक होंगे, आइन के से मुतल्लिक होंगे, इस तरह से वो फौरी तौर पे आइनी अदालत में जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ही नहीं। तो फिर क्या एतराज़ है मंसूर अली शाह साहब के अगले चीफ जस्टिस होने में? फिर तो कोई एतराज़ नहीं है, फिर तो किसी किस्म का कोई वो नहीं है कि अगर आप एक ऐसे कि जो जिस पे जो क्रिमिनल, जो सिविल मैटर्स, जो बाकी मैटर्स को वो देखें और वो उन पे अपने केसेस और उन पे अपना वो सब कुछ करें, तो उसमें तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई भी हो तो वो तो कोई ऐसी बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि बिलावल साहब ने अगर कह दिया तो ये कोई पत्थर की लकीर भी नहीं हो सकती। उसके वजह बिलावल साहब ने और भी बहुत सारी बातें कही हुई हैं। मुझे याद है बिलावल साहब ने ही कहा था कि मुशर्रफ मेरी माँ का कातिल है। ये उनका बहुत ही मशहूर व मारूफ ये स्टेटमेंट आज भी सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कहते रहते हैं सियासतदान, को ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर वो हो भी जाएँ तो मेरा ख्याल है जब आइनी अदालत आ जाए तो उसके बाद कोई भी हो जाए, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगर तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्त जिनको बहुत पहले मिठाई खाने का शौक़ है, अगर वो खाते हैं तो हरदम जनाब खा लें, वो फाबिया, वो इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो वो अभी भी जो है ना, अभी भी, क्योंकि अब जो टेंटिवली वो हैं इनके आइनी कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो वो जो अभी तक मतलब टेंटेटिवली वो उसका शेड्यूल बन रहा है, उस हवाले से बताया जा रहा है कि काजी फ़ैज़ ईसा साहब होंगे। ठीक हो गया। लेकिन अगर कोई और भी हों तो कोई ऐसा, इसमें प्रॉस एंड कॉन्स अभी डिस्कस होंगे, बहुत सारी चीज़ें उसमें डिस्कस होंगी। और मौलाना फजल रहमान साहब भी मसवदा दे रहे हैं, और आप देख लीजिएगा, ये पक्की बात है कि मौलाना साहब साथ ये भी कह रहे हैं, बिलावल साहब भी और हुकूमती लोग भी कह रहे हैं। अभी तो अता तारड़ साहब ने भी कह दिया है कि जी बिल्कुल वो ठीक कहा है बिलावल साहब ने कि वो मंसूर अली शाह साहब होंगे। बीनीथ द सरफेस क्या हो रहा होता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। बीनीथ द सरफेस मंसूर अली शाह साहब से मुज़ाकरात चल रहे हैं। मैं आपको मालूमात की बुनियाद पर डंके की चोट पे कह रहा हूँ, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ ना, ठीक हो गया ना। और उनके साथ भी मुज़ाकरात चल रहे हैं। इसी वजह से अताउल तारड़ साहब ने भी कहा है कि जी बिल्कुल बिलावल साहब ने ठीक कहा है कि मंसूर अली शाह साहब ही अगले चीफ जस्टिस होंगे। और मैं आपको बताऊं कि जो जानने वाले हैं, जो अंदर की खबर रखने वाले हैं, वो यही कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब को भी यहाँ पर ऑन बोर्ड लिया जा रहा है इन तरामीम के सिलसिले में।
یہ لوگوں کو تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا آپ کو بتانے کے لیے، اور باقی کہ جناب یار یہ کیا ہے، یہ کیا صورتحال ہے، یہ کیا کیسے ہو سکتا ہے سر، ایسے ہو سکتا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب بھی آن بورڈ ہیں، پی ٹی آئی بھی آن بورڈ ہے، پی ٹی آئی کو بھی اس میں شامل کیا جا رہا ہے۔ یہ ترامیم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہونی ہے، آئینی عدالت بھی بننی ہے، یہ روٹیشن۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی روٹیشن ہوتی ہے، باقیوں کی روٹیشن نہیں ہو رہی؟ وہاں پر یہ لاہور ہائی کورٹ کی، پشاور ہائی کورٹ کی، ادھر ادھر باقی بلوچستان ہائی کورٹ کی ادھر کی روٹیشن نہیں ہو رہی، وہ نہیں اپنا آزادانہ طور پہ کام کر رہے، سندھ ہائی کورٹ کی ادھر ادھر۔ تو اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی روٹیشن ہوتی ہے اسی طریقے سے اور پارلیمنٹ، اس میں منصور علی شاہ صاحب کو کیا اعتراض ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور یہ جو آئینی عدالت ہے یہ تو آج ایک ضد چل پڑی ہے نا، اس آئینی عدالت کے تو خود وکلا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور یہ آج سے نہیں، یہ کب سے کر رہے ہیں۔ آسماں جہانگیر مرحومہ صاحبہ نے پتہ نہیں 2006 میں یا اس سے بھی پہلے انہوں نے اس آئینی عدالت کی ڈیمانڈ کی تھی کہ جی پاکستان میں ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے۔ کوئی 80 سے زیادہ ممالک ہیں پوری دنیا میں، اور وہ ایڈوانسڈ کنٹریز بھی ہیں کہ جن میں آئینی عدالتیں قائم ہیں، اور واقعی ایسی بات ہے۔ روز ہی تماشا لگا ہے، روز ہی انتشار اودم مچا ہے، پورا میڈیا پہنچ جاتا ہے وہاں پہ، سارے سیاستدان ادھر ہی پہنچ جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ 2017 میں کوئی 1.5 سال تک، 1.5 سال تک قوم کا وقت ضائع کیا۔ فل کورٹ جناب لارجر بینچ بن گیا، لارجر بینچ بیٹھا ہے، باقی نہ کوئی کام ہو رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر ہے۔ کبھی ایک جناب خیر سے ماشاءاللہ کنگھی شنگھی کر کے تیل شیل لگا کے سیاستدان جا رہے ہیں، کبھی دوسرا جا رہا ہے، کبھی تیسرا جا رہا ہے۔ آخر پر تو پیپلز پارٹی بھی شامل ہو گئی تھی، باقی لوگ بھی اور میڈیا والے بھی، کہ جیسے انہوں نے کوئی راہ کے کوئی سربراہ کو یہاں سے نکالنا ہے۔ 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پاناما پہ پوری قوم کا وقت ضائع کیا گیا، اور یہ کیا گیا کہ جناب وہاں پر روزانہ کی بنیاد پہ چلائے گئے، اور آخر پہ ہمیں پتہ چلا کہ یار وہاں تو پاناما کھیلتے کھیلتے بیچ میں سے اقامہ نکل آیا ہے۔ تو اگر ایسے ہی تماشے بنانے ہیں تو آئینی کورٹ کو الگ کرو، تاکہ یہ جو سیاسی آئینی معاملات ہیں الگ ہوں۔ سپریم کورٹ میں غریبوں کے مقدمات چلنے دو، سپریم کورٹ میں جنرل پبلک کے مقدمات چلنے دو۔ ایسے نہیں 55-60 ہزار مقدمات صرف سپریم کورٹ میں پائل اپ ہو گئے۔ وہ ایک بندہ جو آتا ہے نا اپنا کرایہ بھی قرض لے کے، اور یہاں پہ آتا ہے اور آگے کہتے ہیں کہ جناب لاڈلوں کی کیسز چل رہے ہیں، آپ کی اگلی وہ فلاں تاریخ کو پیشی پڑ گئی ہے، وہ آنسو بہاتا ہوا واپس جاتا ہے۔ یہاں پر جو بیٹھے ہیں نا ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں، ان کو نہیں، بے شرموں کو پتہ چل سکتا کہ جناب یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو یہاں پر ٹاک شوز میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور جناب اس طریقے سے وہ بیٹھ کے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، ان کو نہیں پتہ چل سکتا، اپنی بے شرمی میں ہوتے ہیں یہ لوگ۔ ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ جناب ایک بندہ جو وہ سینکڑوں میلوں سے دور کرایہ بھی ادھار لے کے آتا ہے بیچارہ، اور یہاں پہ وہ آتا ہے تو آگے لاڈلے سیاستدانوں کے کیسز چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ واپس چلا جاتا ہے آنسو بہاتے ہوئے، اگلی پیشی پہ وہ آ ہی نہیں پاتا۔ اور ان کے وہ پھر جو ہے نا اس طریقے سے مقدمات، تو بھائی ان کو الگ کرو، آئینی کورٹ الگ ہونی چاہیے، بہت سارے ملکوں میں بھی الگ ہے، اور یہ ترمیم ہوگی، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اب کل ایک واقعہ ہوا، ایک یعنی کہ وہ انہوں نے بلایا، علی امین گنڈاپور صاحب نے افغان سفارتکاروں کو، وہی محب اللہ شاکر صاحب اور ان کے ساتھ ایک دوسرے بھی، قومی ترانہ ہوا تو وہ قومی ترانے کے احترام میں اٹھے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ہمارے قومی ترانے کے احترام میں وہ اٹھے نہیں ہیں، ظاہر ہے وہ احترام میں اٹھتے ہیں، ہم یہاں پر ہاتھ بھی رکھتے ہیں اپنے سینے پر، ایک طرح سے احترام ہوتا ہے قومی ترانے کا، کہ ہم قومی ترانے کا احترام کرتے ہیں، جھنڈے کا احترام کرتے ہیں، پاکستانی پرچم کا، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، لیکن اب ایک معاملہ اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ جناب یہ کیوں نہیں احترام، انہوں نے توہین کی ہے، انہوں نے سفارتکاری کے آداب کی توہین کی ہے بہت سے، اور تو اور وزارت خارجہ نے بھی ان سے ان کو طلب کر کے وضاحت مانگی ہے وغیرہ۔ اب ایک ان کا افغان کونسلیٹ کا ایک بیان بھی آیا ہے کہ ہم اس لیے نہیں
کہ پاکستان کی کو ہم نے توہین کی ہے، بلکہ ہم اس لیے کہ پاکستان کے قومی ترانے میں میوزک ہے اور ہم میوزک کے اس کی وجہ سے نہیں اٹھتے۔ ہاں البتہ یہ ویسے ہی اگر میوزک کے بغیر پیش کیا جاتا یا بچے پیش کرتے تو یہ جو کونسلر جنرل تھے محب اللہ شاکر وہ اٹھتے بھی صحیح، وہ سینے پر ہاتھ بھی رکھتے اور اس طریقے سے احتراماً اٹھتے۔ ہمیں کو پاکستان کے اس سے مسئلہ نہیں ہے، نہ قومی ترانے سے مسئلہ ہے، نہ پاکستان سے مسئلہ ہے، ان کی وضاحت آئی ہے۔ تو اس وجہ سے کہ میوزک کی وجہ سے، اور انہیں ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے اپنا جو قومی ترانہ ہے اس کو بھی اسی وجہ سے بین کیا ہوا ہے کیونکہ اس میں بھی میوزک ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تو ان کی وضاحت ہو گئی۔ اب اگر وہ چائنا میں یا کہیں اور کسی جگہ پر کسی ترانے میں میوزک تو ہر ترانے میں ہے نا، اگر اٹھتے ہیں تو پھر ہم ان پر اعتراض بھی کر سکتے ہیں کہ جی ہم وہ بالکل اسی طرح۔ البتہ جو قابل اعتراض بات ہے نا وہ یہ ہے کہ کل پی ٹی وی پر بھی یہ ایک چلا، ایک نیوز الرٹ بھی ہوا کہ ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ آج قومی ترانے کی بے ادبی کرنے والے افغان عہدیدار کی دستاویزات مکمل نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا نا، اور پھر لکھا کہ محب اللہ شاکر کے پاس نہ افغانی پاسپورٹ ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا دستاویز۔ پی او آر کارڈ پر یہ اور اس کا خاندان 2015 میں یو این ایچ سی آر سے ڈالر اور راشن لے کر افغانستان واپس جا چکے تھے۔ پی او آر کارڈ کب کے ایکسپائر ہو چکے ہیں اور 1 ستمبر سے اس سمیت تمام افغان مہاجرین غیر قانونی قیام پذیر ہیں کیونکہ ان کو وزارت داخلہ کی جانب سے مزید توسیع نہیں دی گئی۔ اچھا پھر اگر باقی بھی قیام پذیر ہیں، کچھ کو تو کورٹس نے اسٹے دیا ہوا ہے، کچھ ویسے ہیں، کچھ اب باقی جا بھی رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں چلے بھی گئے ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ کسی ملک میں کوئی کونسلر جنرل، وہ بھی غیر آئینی غیر قانونی طور پر اس ملک کے لاز کی وائلیشن کر کے رہ رہا ہو، یہ ان کا قصور نہیں ہے۔ یہ تھپڑ اپنے منہ پہ مارو کہ ابھی تک آپ لوگوں نے ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا، ان کو ابھی تک آپ لوگوں نے ڈیپورٹ کیوں نہیں کیا، ان کے ملک میں کیوں نہیں بھیجا۔ آپ کی اتنی جرت ہے، اب یہ وزارت خارجہ سے پوچھنا چاہیے، یہاں پر ابھی تو ڈار صاحب ہیں، ڈار صاحب سے پوچھنا چاہیے، یہاں پر اور لوگوں سے پوچھنا، ہماری ایجنسی سے پوچھنا چاہیے، وزارت داخلہ سے پوچھنا چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ سے پوچھنا چاہیے۔ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے کہ ایک ایسا بندہ جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہے، وہ ادھر غیر قانونی طور پر رہ رہا ہے اور وہ ہے بھی دوسرے ملک کا کونسلر جنرل، وہ کیوں رہ رہا ہے جس کی دستاویزات بھی مکمل نہیں ہیں، جس کی یہ اس صورتحال میں یہ بات البتہ ڈیبیٹیبل ہے، یہ بات بہت سارے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا میں کبھی بھی تنقید برائے تنقید کسی پر نہیں کروں گا، چاہے کوئی بھی ہو۔ یہ تربیت مجھے اپنی ماں کی گود سے ملی ہے اور یہ تربیت الحمدللہ، اسی تربیت پر میں نازاں ہوں، اسی تربیت پر میں فخر کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا، مجھے یہ نہیں، میں علی امین گنڈاپور کا بہت ناقد ہوں، آپ کو پتہ ہے میں شدید ناقد ہوں، مجھ سے بڑا کوئی ان کا ناقد نہیں ہوگا، لیکن اس معاملے پر اب انہوں نے بھی وضاحت دی ہے کہ جی انہوں نے اس طریقے سے ان کے قونصل خانے سے بھی قونصلیٹ سے بھی معاف کیجیے گا، قونصلیٹ سے بھی آگے وضاحت، اور اس وضاحت کے بعد میرا خیال ہے بات کا بتنگڑ نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ضد پہ اڑتا ہے اس طریقے سے کہ جی ہاں بالکل، میں آپ کو ایک پرانا ایک ساٹھ سنانا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب کا، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ سیم یہی بات کر رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر اسرار تو کوئی افغانستان سے نہیں تھے، وہ پاکستان سے تھے۔ اب اس نظریے پر یا اس عقیدے پر آپ کو اعتراض ہے تو وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اس کی الگ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور اس کی الگ بات ہونی چاہیے، لیکن وہ پیور اپنے نظریے اور عقیدہ جو ان کا ہے، جو ان کا نظریہ ہے، جو ان کی ایڈیالوجی ہے، اس کی وجہ سے وہ نہیں اٹھے۔ اور یہ ڈاکٹر اسرار تو پاکستانی تھے بھائی، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب تو افغانی نہیں تھے، یہ تو پاکستانی تھے، یہ خود پاکستانی ہو کے پاکستان کے ترانے اور پرچم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ ذرا آپ سن لیجئے، یہ لیجئے۔ پاکستان میں بڑا شور اٹھا تھا جب میں نے کہا تھا کہ جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے اور ترانے کے وقت کھڑا ہو جانا شرک ہے۔ اور میں کبھی بھی تقریبات میں جاتا ہوں، اقبال ڈے ہو رہا ہے، کچھ اور ہو رہا ہے، میں ان تقریبات کا مقرر نہیں ہوں، لیکن جب بہت زور دیتے ہیں چلا جاتا ہوں، لیکن وہاں ترانہ پڑھا جاتا میں بیٹھا رہتا ہوں۔
मैं खड़ा नहीं होता। सुन लिया आपने, वहाँ तराना पड़ा जाता है, मैं बैठा रहता हूँ, मैं खड़ा नहीं होता। ये वो कुछ इस तरह, अब इस पे आप तनकीद कर सकते हैं कि यार ये क्यों है, ये किस तरीके से है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपना उनका आइडियालॉजी है। इस आइडियालॉजी पर, क्योंकि तराने पर हमने देखा मौलाना फजल रहमान साहब तो खड़े होते हैं, हमने देखा बहुत सारे और लोग, कभी ऐसा तो नहीं कि कभी आपने देखा हो कि कादी साहब भी अल्लाह बख्शे वो खड़े ना होते हों, कभी और बहुत बड़े बड़े उलमा हैं वो उस पर खड़े होते हैं। लेकिन ये डॉक्टर असरार साहब फरमा रहे हैं शिर्क है, तराने पर खड़े होना और झंडे को सलामी देना ये शिर्क है। ठीक हो, अब ये तो अफ़गानी नहीं है, ये तो पाकिस्तानी है, ठीक हो गया ना। तो जनाब ये मसला ये है कि यहाँ पे आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, यहाँ पर बड़े मसाइल हैं। अगर आप उन मसाइल में कभी घुसते हैं तो आप पर बड़े शिर्क के फतवे लगते हैं, ठीक हो गया ना, आप पे बड़े शिर्क और कुफ्र के फतवे लग जाते हैं। तो तनकीद बराए तनकीद नहीं है। जब उनकी वजाहत भी आ गई तो मेरा ख्याल है उस वजाहत के बाद इसको बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। हाँ, कल को हम अगर देखते हैं कि चाइना ने भी चाइना के यहाँ भी उनके एम्बेसडर हैं, उन्होंने वो उनको तस्लीम किया हुआ है। चाइना में कभी तराना होता है और वो म्यूज़िक होती है और उस पर वो खड़े होते हैं, तो फिर हमें एतराज़ करने का पूरा हक हासिल है कि अब यहाँ पर ये ड्यूल स्टैंडर्ड हैं, ये डबल स्टैंडर्ड हैं, यहाँ पर ये जो स्टैंडर्ड हैं ये दोहरा मेयार है, ये मुनाफ़कत है कि यहाँ पाकिस्तान के कौमी तराने पर तो आप खड़े नहीं हुए और चाइना के, अगर किसी के पास वीडियो हो, मैं इस वजह से नहीं कह रहा, तो वो मुझे भिजवाए कि जहाँ पर अफ़गान सफारतकार, अफ़गान टीम नहीं, टीम के बारे में तो बहुत सारे वो है ना, वो टीम तो खड़ी भी होती है एहतरामन, और वो चुप करके भी खड़े होते हैं, और बाकी भी लोग या जनरल पब्लिक हो। मैं तालिबान गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ और उनके ऑफिशियल्स की बात कर रहा हूँ। अगर वो किसी मुल्क दूसरे के तराने पे उठते हैं तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ पर उन्होंने मुनाफ़कत से काम लिया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ से उन्होंने काम लिया। तो मकसद कहने का ये है कि जब उनकी वजाहत आ गई तो उसको उनका एक नज़रिया है, उस नज़रिए से मुझे इख्तलाफ हो सकता है, आपको भी हो सकता है, समझ आ गई है ना। मेरा काम ये नहीं है कि मैं कभी भी मुनाफ़कत की मुलम्मा कारी करके अपना तजिया पेश करूं, मैं कभी भी डबल स्टैंडर्ड और मैं कभी भी मुनाफ़कत की मुलम्मा कारी करके अपना तजिया पेश नहीं करूंगा। मैं इंशाअल्लाह अपना तजिया हर किस्म के बुग़्ज़, हसद, मुनाफ़कत से दूर करके आपको एक एक लफ्ज़ मेरा ये गवाही देगा कि ये कभी भी, हाँ उसमें गलती हो सकती है, इंसान ख़ता का पुतला है, उससे गलती हो सकती है, गलती मुझसे भी हो सकती है, मैं अक्ल कुल नहीं हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह आपको मुनाफ़कत नहीं नज़र आएगी, आपको प्रोपेगंडा, आपको कोई प्लांटेड एजेंडा, आपको इस किस्म का नज़र नहीं आएगा। जहाँ पे मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मेरी फ़ौज है, मुझे उसका एहतराम करना चाहिए। ये जर्नैल भी मेरे हैं, ये मेरी फ़ौज के जर्नैल हैं, लेकिन उनकी कोई किसी बात पे तनकीद करनी हो तो आप गवाह हैं, मैं कभी भी उससे घबराया नहीं हूँ। इसको मैंने भुगता भी है बहुत सारे हवालों से, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह है, तनकीद बराए तनकीद नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।